On behalf of A&J Vineyard Supply in Napa Valley 1839 FC, we know how important the farm workers are to our community and our industry. We are raising money for Clinic OLE Health to keep our farm workers safe and healthy. En nombre de A&J Vineyard Supply y Napa Valley 1839 FC, sabemos lo importante que es el trabajador del campo para nuestra comunidad y nuestra industria. Estamos recaudando fondos para Clinic OLE para poder mantener nuestros trabajadores del campo seguros y sanos.